هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا. هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا. كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين. كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين. هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا. هذا القرآن بأيدينا. قد بدد ليل الأوثان قد فجر نبع الإيمان. قد بدد ليل الأوثان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sunna TV lajalikɛla bɛɛ lajɛlen, an bɛ aw fo ni alisilamɛya ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kura ye an ka émission kɛnɛ kan n'o ye alikuranɛ nɔrɔ kɛnɛ ye. Émission min an fa ani an karamɔgɔ o de bɛ a lase aw ma n'o ye Dr Saïd Mohamed Baba Sila ye. An tun tɛmɛna suratu Yasin kɔnɔna fɛn dɔw kan n'o ye jɔyɔrɔba minnu bɛ yen ni olu bɛ sura in kɔnɔna na. An ka karamɔgɔkɛ da sera o jɔyɔrɔ fɔlɔ ani filanan ma fo ka na an jɔ jɔyɔrɔ sabanan kan. O jɔyɔrɔ sabanan o tɛ dɔwɛrɛ ye, Alahu Taala bɔlen kɔfɛ ka maaw ka kisa fɔ an ye, kisa min ni karamɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko a kisa ɲɔgɔnna mana alikuranɛ kɔnɔ fo n'a kɛra nin sura in dɔrɔn ye. O kisa in kibaruya bannen kɔfɛ Alahu Taala ye a ka se dɔw kofɔ anw ye, fɛn minnu don fɛnw tɛ k'a fɔ k'u dogolen don anw na, an ka ɲɛnamaya bɛ ka kɛ a kan. O dɔ ye dugukolo min n'an ka ɲɛnamaya bɛ kɛ a sanfɛ. Alahu Taala ye a ka se dɔ jira anw na dugukolo in koɲɛ na. Sankolo min fana n'o bɛ anw kunna, Alahu Taala y'a ka se dɔw kofɔ an ye o sankolo in na. O la an bɛna kuma galama tɛngu an ka karamɔgɔ la. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ Allah subhanahu wa ta'ala tanu ka walimando ka barikada a ka nɛɛmaw kan dante nɛɛma minnu na. O dɔ ye a y'an kɛ silamɛw ye ka tila k'an kɛ kira ka mantonw fana ye sallallahu alaihi wa sallam. o bɛɛ lajɛlen anw ma ɲininka o la. O kɛra Allah subhanahu wa ta'ala a ka nɛɛma n'a ka bɛnsɛma de ma. O masa in sa an b'o deli halisa nin kɛnɛ min filɛ nin n'an b'o la n'o ye kuranɛ nɔrɔ ye k'a deli a ye kuranɛ min jigin k'a kɛ nɔrɔ ye, Ala k'an dusukun nɔrɔ ni kuranɛ ye. Amin amin. Ustaz Muhamadu, i bɔra k'a fɔ cogoya min na, an ka walanda kun sera suratu Yasin ma. Hukumu jumɛn na an ko k'a fɔ an bɛ ka kuranɛ tafsiri o hukumu tɛ, nka kuranɛ kɔnɔna na ka ayaw ta walima ka suraw ta walima ko min bɛ ɲɛsin kuranɛ ma ka ɲɔgɔn hakili jigin o la kosɛbɛ. O n'a kama walanda ye, a n'a kama waaju ye, a n'a kan dusukun fana ma nɔrɔ ye, sabu dusukun ninnu u bɛ dibi fin de la. Min bɛ dibi fara ka bɔ dusukun ɲɛ o ye Alahu subhanahu wa ta'ala ka kumakan de ye. N bɛ Ala deli halisa Ala k'an fara jamakulu kan kuranɛ kɛra nɔrɔ ye maa minnu ma. Hukumu de la an ko suratu Yasin an sera ale ma, an kun bɛ ka suraw ni ayaw samantiya de fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ. an nana se sura in ma, o kɔfɛ a kɔnɔna kow ka dɔ fɔ olu la. I da magara jɔyɔrɔ minnu na an y'a ta o cogoya in na kosɛbɛ, sabu laɲini tɛ ka sura in fana ka ayaw tafsiri komi a dadalen bɛ ɲɔgɔn ka cogoya min na. Laɲini in ye a waajuma yɔrɔ dɔn an ka ɲɔgɔn hakili jigin o la. O sira de fɛ an nana se jɔyɔrɔ sabanan in ma n'o Allah subhanahu wa ta'ala a ye kabako minnu n'o bɛ danni na n'a y'o kibaruyaw fɔ an ɲɛna nin sura in na kisa in tɛmɛnen kɔfɛ. O dɔ ye an ka sigi tɛmɛnen na ni an taara jɔ o la, o ye dugukolo. Dugukolo ka lahalaw an sigilen bɛ dugukolo min kan, dugukolo jalan. Ayiwa n'i y'a ye i b'a fɔ k'a fɔ fɛn ɲɛnama foyi t'a kɔnɔ, fɛn kɛnɛ foyi t'a kan. Allah subhanahu wa ta'ala bɛ na ni sanji ye,
falen fɛnw bɛ falen dugukolo bɛ ɲɛnamaya. Ka yira an na k'a fɔ o lahala min filɛ nin ye n'an yɛrɛ b'o o ye an ka ɲɛnamayaw la an bɛ se ka yɛlɛma yɛlɛmaw ye san yɛlɛma yɛlɛmaw la k'a fɔ min filɛ nin ye o fana ye sagakunu misaliya de ye. Munna nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ diɲɛ bannen kɔfɛ dugukolo jalen kɔfɛ a bɛ tila ka ɲɛnamaya cogoya min na diɲɛ bannen kɔfɛ fɛn ɲɛnama fɛn fɛn ni o de tun bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen salen kɔfɛ Allahu subhanahu wa ta'ala a bɛ tila k'a bɛɛ lajɛlen kunu tuguni. Ni ka kuma faamuya o kɔrɔ ye Alahu Taala bɛ fɛ ka anw ka ɲɛnamaya in de misaliya yɛrɛ surunya anw ɲɛkɔrɔ an k'an ka ɲɛnamaya in faamuya k'a fɔ ɲɛnamaya min don bandon bɛ a la. Sigasi tɛ o la a bɛ k'o de yira an na k'a fɔ an filɛ ɲɛnamaya min na o bɛ ban o kɔfɛ ɲɛnamaya wɛrɛ fana bɛ yen nɔ. Sabu k'a fɔ an filɛ min na o bɛ ban an kelen kelenna walima don dɔ la a bɛɛ lajɛlen bɛ ban a bɛ komi adamadenw tuma o tuma n'u ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ maa kɔni dalen b'o la maa ka da la k'a fɔ don dɔ la kɔni ne bɛ sa o kɔni o ye adamadenya taalan de ye fo n'a sɔrɔ ni hakili tiɲɛna nka o kɔfɛ saya kɔfɛ mun de bɛ yen dɔw banna o de ma k'a fɔ sagakunu saya kɔfɛ kunni bɛ dɔw banna o de ma a y'o de misaliya yira an na o la o misaliya min n'a y'o yira an na a ye nɛɛma minnu kɛ an ye nakɔw falenfɛnw sɛnɛkɛfɛnw a y'olu fɔ a ye misaliya dɔw ta k'olu fɔ n'o tɛ yɔrɔ o yɔrɔ sigiyɔrɔ o sigiyɔrɔ olu n'u ka yiridenw n'u ka sɛnɛkɛfɛnw de don a y'o misaliya de yira an na o tɛmɛnen kɔfɛ yɛlɛma yɛlɛma min ni anw yɛrɛ b'o la sa o yɛlɛma yɛlɛma in de b'a to dɔw bɛ na dɔw bɛ taa ayiwa ni min nana fana a bɛ yɛlɛma ka bɔ lahalaw ka taa lahalaw la o ye jumɛn ye su ani tile wala su ani tile an bɔra dugukolo in kan sisan fɛn minnu bɛ yen n'o o bɛ sanfɛ an bɛna se olu de ma sisan fɛn ninnu n'olu bɛ sanfɛ ayiwa n'anw ka ɲɛnamaya yɛrɛ fana bɛ yɛlɛma yɛlɛma o hukumu de kɔnɔna na an ka ɲɛnamaya a bɛ yɛlɛma yɛlɛma o hukumu de kɔnɔna na o hukumu de la sa Allah subhanahu wa ta'ala a b'a fɔ sura in na ko wa ayatun lahumul laylu naslakhu minhu an-nahara fa idahum mudlimun a bɛ ka mun de fɔ an ɲɛna ko kabako de dɔn ninnu ɲɛ kan bɛ jɔnni ma a kan bɛ anw yɛrɛ de ma kabako de don kabako jumɛn de dɔn ko n'i ye tile lajɛ ko Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ n'i ye su ani tile n'u y'u lajɛ a bɛ tile k'a b'o boso ka bɔ sufɛla la i b'a ye su ni tile u bɛ bɔ ɲɔgɔn na o lahala in de la a ye mun de da o kan fa idahum muzlimun o kɔrɔ n'an bɛ tile la tuma min na dugukolo fan minnu comme o fana ye dɔnniya ye sisan ala y'o di maaw ma nka sisan waati in tɛ kabini waati gale ayiwa an bɛ se k'a fɔ san 100 yirika o tafsiritigiw y'o yɔrɔ ninnu fɔ a dɔnniya in tun bɛ yen k'a fɔ ayiwa maa dɔw olu ɲɛ bɛ tile la waati kelen na ka taa sɔrɔ dɔw bɛ sufɛla la o tɛ ko kurakura ye a dɔnniya a bɛ waati bɔ o tuma maa minnu bɛ tile la olu ka sufɛla bɛ na cogoya jumɛn i b'a ye tile bɛ yen tuma min na ni u ɲɛ bɛ a la a bɛ k'u ɲɛkɔrɔ k'a fɔ fɛn dɔ de bɛ na o bɛ sina ka munumunu tile in bɛ sama ka bɔ o kɔnɔ a bɛ sama ka bɔ o kɔnɔ i bɛ fama tuma min na fo tile tununa yelen taara dibi nana Allahu akbar o tuma o lahala in o de bɛ yɛlɛma ni mɔgɔ yɛrɛ sigira comme don o don ni lahala in bɛ tɛmɛ an na an yɛrɛ t'a jate nka balimakɛ balimamuso e k'a lajɛ a dabɔ a kama yɛrɛ ala ka kabako ninnu mun kosɔn maa ka taasi ka miiri o la a dɔw bɛ yen nɔ a mako bɛ maa ka sigi k'a lajɛ taati miiri yɛrɛ kama i yɛrɛ ka sigi ni yɛrɛ i yɛrɛ ka sigi k'a lajɛ ne bɛ yɔrɔ la ayiwa yɔrɔ min ni sanfɛla ka seni a lajɛ don dɔ la tile binni mana to miniti dama dama e ka sigi ka tile lajɛ ko bɛ cogoya min na wala n'i yɛrɛ y'a ye i bɛ kabakoya de k'a fɔ masa min ye nin da nin cogoya in na o ye se masa de ye o ye kodɔn masa de ye e yɛrɛ b'a ye
tile a bɛ cogoya min na a yɛlɛ in fana o yɛrɛ kelen bɛ cogoya min na i b'a ye o yɛlɛ in a kɔfɛla fɛ a bɛ komi dibi de bɛ ka bɔ kɔfɛla fɛ dɔɔni tile in bɛ ka gɛrɛ a bɛ ka gɛrɛ a laban na fo a bɛ commencer a bɛ tunu dɔɔni a bɛ tunu fɛn jumɛn kɔfɛ ayiwa n'a y'a sɔrɔ i sigilen bɛ yɔrɔ min na ni kolojan bɛ yen ayiwa walima hali ni sojan bɛ yen a bɛ kɛ yɔrɔ k'a fɔ a bɛ tunu ninnu kɔfɛ a laban na kɔni a tununa e la i b'a ye i bɛ fama dɔrɔn o tuma na su kɔra dibi bɛ don o yɔrɔnin bɛɛ dibi bɛ dɔn su kɔra e bɛ yɔrɔ min na a bɛ se ka kɛ maa wɛrɛw ɲɛ bɛ a la o de tuma o yɔrɔnin hali n'o tɛ an ka walanda ye waati dɔ la ka fɛn dɔ bayɛlɛma ka taa kan wɛrɛ la ayiwa a bɛ se ka ɲaami kɛ maaw bolo a bɛ se ka ko ɲaami maaw bolo o tuma na a mako bɛ walanwala la arabukan na n'a bɛ fɔ k'a fɔ ni tile tununa i la a bɛ fɔ k'a fɔ gharibati shams hali ala ye kisa min lakali suratul kahfi la an ye dɔ fɔ o la a ye cɛ min ka kisa fɔ n'a ye dugukolo in munu n'o ye Zulqarnain ye a ko k'a ye tile ye tagurubu fi aynin hamiatin tagurubu ayiwa ni anw bɛ o ba yɛlɛma an ka kan na n'an ko k'a fɔ k'a bɛ bin ka ban hakilina min bɛ na maa la o tuma na a bɛ bin ji de kɔnɔ wa komi n'i ye fɛn dɔ ta k'a bila baji kɔnɔ wa parce que an ka kan n'an yɛrɛ b'a fɔ an b'a fɔ k'a fɔ ko tile binna tile bɛ bin waati jumɛn tile bin eri an b'o fɔ o cogoya in de anw ka bamanankan cogoya voilà nga tagurubu o min filɛ nin ye o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a bɛ bin de gurubu seyi o ye a tununi de ye a bɛ tunu anw na de a bɛ tunu de k'a bɛ tunu ayiwa ji finma na komi a fɔra o yɔrɔ in na cogoya min na o lahala kelen de don n'a sɔrɔ e jɔlen bɛ baji de da la ayiwa baji kɔgɔji ninnu walima hali waati dɔ la an ka ji ninnu ni a kɛra komi ayiwa laki cogoya walima debu ninnu cogoya fo i ɲɛ tɛ ji yɛrɛ dan ye a bɛ kɛ ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko tile in a bɛ ka bin ji k'a binna ji in de kɔnɔ kosɛbɛ k'a tunna ji in kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma tunu ji kɔnɔ sabu e ɲɛ sanfɛla e ɲɛ bɛ taa dan yɔrɔ min na sanfɛla dugumala bɛ taa dan yɔrɔ min na n'a sera yen nɔ ka ban a bɛ tunu e la a bɛ kɛ ɲɛkɔrɔ k'a fɔ komi a binna ayiwa ji in de kɔnɔ o kalima in an kɔni b'a fɔ an ka kanw na cogoya de don k'a fɔ ko tile binna n'o tɛ binni min k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen nɔ a binna fɛn dɔ kɔnɔ ayiwa o tɛ sabu bɛɛ lajɛlen y'a dɔn sisan k'a fɔ tuma min na e b'a fɔ k'a fɔ ko tile binna i bɛ taa sɔrɔ ayiwa maa wɛrɛw ɲɛ bɛ a la misaliya la yɔrɔ jan yɛrɛ tɛ n'a y'a sɔrɔ n'a fɔra k'a fɔ tile binna Bamakɔ o waati fitinin i mana na maa dɔ wele Kayi i bɛ taa sɔrɔ ale ɲɛ b'a la kosɛbɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka kɛ waati dɔ la miniti 2 miniti 3 minnu bɛ k'u ni ɲɔgɔn cɛ hali sunkalo la i b'o jateminɛ i b'o jateminɛ i b'a sɔrɔ u b'a fɔ ko tile binna Bamakɔ n'a lamini na i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw la a ma bin fɔlɔ o tuma na o binni kelen de don a tununa ayiwa Bamakɔ n'o tɛ a binna n'a sɔrɔ ni a binna fɛn dɔ de kɔnɔ o kɔrɔ k'a fɔ anw ta ye maa wɛrɛ fana ta ye nka ko in tɛ o ye ko laɲini ye nin de ye surtout n'i taara yɔrɔ janw na i taara ka taa Dakar ninnu kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ o tuma na furancɛ bɛ jɛnya n'i tɛmɛna bajiba in na ka taa Amérique o min bɛ tile bin yan fan fɛ i bɛ taa sɔrɔ olu kɔni an b'a fɔ k'a fɔ k'a binna a tununa an na i bɛ taa sɔrɔ olu ayiwa kɔni tɛmɛna kuncɛ la dɔɔni dɔrɔn de voilà o tuma na ko ninnu bɛ o cogo in dɔrɔn o tuma na o lahala min filɛ nin ye ni Alahu subhanahu wa ta'ala y'a fɔ an ɲɛna nin sura in na a ko wa ayatun lahumul laylu naslakhu minhu an-nahara fa idha hum mudlimun o tuma a bɛ kɛ cogoya jumɛn e bɛ tile de la o tuma na a bɛ kɛ komi sufɛla in de bɛ yen nɔ tile bɛ ka sama ka bɔ a kɔnɔ dɔɔni dɔɔni ka sama ka bɔ dɔɔni fo yɛlɛn bɛ ban dibi bɛ sina ka don fa idha hum mudlimun wala nin b'a yira k'a fɔ nin ye Alahu Taala ka kabako de ye nin ye Ala ka kabako de ye kabako min de don fana ayiwa maa tɛ se k'a danbe ka taa yɛrɛ ma maa fana ma deli k'a danbe ka taa yɛrɛ maa tɛ se k'a danbe ka taa yɛrɛ ma n'i ye jateminɛ kɛ adamaden Ala ye dɔnniya ni se fitinin min kɛ a ye a bɛ fɛn dɔw yɛlɛma a sen bɛ olu la n'i ye sɛnɛko in lajɛ ou bien ka nakɔforo ba n bɛ se k'a fɔ ayi ne ka nakɔforo de don ne de y'a turu ne de y'a min n ye nin kɛ a la mais k'a fɔ tile in binni su koli ani dugu jɛli e ka nɔ jumɛn bɛ o la i ka nɔ foyi tɛ o la
a teliyali ka nɔ t'a la a sumayali ka nɔ t'a la ayiwa i se t'a la fana a bɛ kɛ fana k'a fɔ ko hali bɛ dɔ fara teliya kan walima ka dɔ o se tɛ maa ye o i tɛ se k'o kɛ o se tɛ maa ye abadan halisa ala ye dɔnniya fitinin min bi adamadenw ma o tuma min na n'an bɛ ayiwa sufɛla la sa tilefɛla kun bɛ ka nafa min kɛ an ye feere fitinin min b'an bolo an b'a fɔ k'a fɔ an bɛ se k'o nafa dɔw sɔrɔ o ye fɛn jumɛn ye an ka yɛlɛ dɔ minɛ sabu dibi b'a la yɛlɛ ninnu firinew kun bɛ yen nɔ ayiwa o kɔfɛ fɛn wɛrɛ fana nana sisan kɔrɔnw ni fɛnw bɛ yen nɔ mais a se tɛ anw ye o tuma na k'a fɔ ko tile in yɛrɛ ka na ni tile in yɛrɛ k'a fɔ k'a kana bi o se tɛ adamaden tɛ yen o de danbe ka tɔn ma o tuma puissance yɛrɛ tɛ yen nɔ walima technologie tɛ yen walima savant tɛ yen nɔ k'a fɔ ko a bɛ se ka o ko danbe ka taa yɛlɛma o tuma nin ye ala ka kabako yɛrɛ de ye nka tɔ tora fɛn jumɛn ye sa ayiwa e dusukun de ka se ka o yɔrɔ in ɲɛ an y'a fɔ cogoya min na waati dɔ la k'a dabɔ a kama ka sigi k'a lajɛ yɛrɛ jɛnɛ i b'a ye fɛn cɛ ɲuman de don fɛn kabakoma de don de bini o de kama jatala ninnu minnu bɛ fɛn ɲumanw jata waati dɔ fo b'a kɛ tableau ye ka dɔn yɔrɔw la u ka ja ninnu dɔw bɛ tile bini ni tile bɛ ka bin yɔrɔw la surtout ayiwa ji yɔrɔ ninnu na walima tu kɔnɔ yɔrɔ ninnu na i bɛ taa sɔrɔ ayiwa n'i sigira k'a lajɛ k'a sɔrɔ tu bɛ cogoya dɔ la ayiwa tile bɛ ka gɛrɛ ka taa kɔfɛla fɛ waati dɔ la i b'a ye k'a fɔ e yɛrɛ ɲɛ kɔrɔ k'a fɔ yirija minnu filɛ nin ye yen fɛ o tuma na olu kɔni y'i bolo ninnu kɔni a bɛ komi ko bɛ tile in yɛrɛ o b'a kɔnɔ yɛrɛ de kɔnɔ o tuma na o lahala ninnu u b'olu de jaw ta ayiwa ka kɛ tableau n'a ɲɔgɔnna ninnu ye Allah subhanahu wa ta'ala nin y'a ka kabako de ye anw b'a ye nka an kan ka taa si ka miiri k'a dɔn nin ye masa in ka masaya de ye nka n'i y'a jateminɛ maa minnu bɛ duguba kɔnɔnaw na i b'a sɔrɔ caman bɛ tɛmɛ nin fɛn ninnu kan voilà kosɛbɛ voilà parce que duguba kɔnɔnaw la ayiwa a caman na sow bɛ yen so janw bɛ yen walima i bɛ taa sɔrɔ kɔrɔnw ni fɛn bɛ yen nɔ maa tɛ o ye kosɛbɛ nka ni maa min a caman na ayiwa n'i bɔra dugubaw kɔfɛ taama ni fɛn dɔw la walima don dɔ la k'a bɔ a kama ka yɛlɛ bili dɔ sanfɛ i bɛ o lahala i b'a ye duguba kɔnɔnaw kɔni i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ tɛ fɛrɛ a ma an ye lahala minnu fɔ ayiwa sow ni ayiwa waati dɔ la duguba kɔnɔna dɔw fana i bɛ taa sɔrɔ ayiwa a fiɲɛ yɛrɛ fana a laban na sanfɛla o bɛ nɔgɔ ayiwa gazi ni fɛn ninnu ni sisi ninnu fɛnw kama i tɛ fɛn ye ka fɛrɛ a ma kosɛbɛ o tumana ni i bɔra dugubaw kɔnɔ ni lahala min filɛ nin ma y'a ye a fana ye fɛn ye ayiwa Allahu subhanahu wa ta'ala ka dani cɛɲa nin ye o dɔ de ye n'o ye tile bintɔ Ustaz Mamadu ni an tɛmɛna o yɔrɔ in na o aya in bɛ ka ayiwa yɛlɛma min bɛ lahalaw la ni adamaden ka i ka jɔyɔrɔ foyi t'o la a bɛ k'olu de yira an na o kɔfɛ a ye fɛn jumɛn fɔ an ɲɛna a kun bɛ ka min fɔ o ye tile waati ani su waati yɛrɛ b'a dɔn b'a fɔ k'a fɔ ko tile annaharu o tuma na an kan bɛ waati in de ma nka arabukan na ayiwa tile kisɛ fana o y'a dama kalima de ye a bɛ fɔ k'a fɔ ashamsu wala tile kisɛ o tuma na o ni tile n'an y'a fɔ k'a fɔ tile a bɛ se ka kɛ kuma de b'a yira i kan bɛ waati in de ma walima i kan bɛ tile kisɛ in de ma wala an b'a fɔ k'a fɔ ko tile bɔra nka an kan bɛ tile kisɛ de ma voilà an bɛ tile bɔra ayiwa tile binna an kan bɛ tile kisɛ de ma a bi ye tile jumɛn ye o tuma na an kan bɛ waati in de ma arabukan na nahar o de ye waati tile bɔli n'a binni nka n'a bɛ fɔ k'a fɔ tile kisɛ o ye shamsu de ye o tuma na a sina ka mako la sabu olu bɛɛ lajɛlen ye ala ka danfɛnw de ye a ko wa shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul aziz al alim tile a ye kuma kɛ o kan k'an hakili ɲɛsin o kabako in fana ma k'a fɔ ko tile in k'a bɛ boli a bɛ boli yɛrɛ de tajiri jari arabukan na o ye boli de a b'a fɔ k'a bɛ taama de a ko k'a fɔ tile k'a bɛ boli li mustaqarrin laha ka taa sabati yɔrɔ ye a ye o yɔrɔ in sa kuma caman de bɛ o la tile bɛ boli ka taa sabati yɔrɔ ye n'i ye tafsir kitabuw lajɛ ayiwa mustaqarrin laha dɔw ko laɲini ye fɛn jumɛn ye komi a bɛ ka kuma tile kisɛ in kan ɲɛnamaya in de kɔnɔna na o tuma na a bɛ ka boli
kata sabati yoro mina ko be o ye diɲɛ banni de ye ni diɲɛ banna tile bɛ sabati yɔrɔ dɔ de la diɲɛ banna don min na diɲɛ bɛ ban pewu o tuma na ko a bɛ sabati yɔrɔ la i b'a ye o b'a la donc laɲini ye limustaqarrin laha a bɛ boli sira min kan taabolo min kan ko a kan bɛ o de ma a ka boli sira a bɛ boli sira de fana de kan o komi sisan komi adamadenw sanfɛ fɛnw ayiwa ala ye dɔnniya min di adamadenw ma sanfɛ fɛn ninnu ka jateminɛ kɛ u ye dɔɔnin dɔn a la dɔɔnin dɔn parce que anw filɛ planète min kɔnɔ ni o ye tile ani minnu b'a kɛrɛfɛ ayiwa hali an ma se k'o bɛɛ dɔn kuma ma se dɔwɛrɛ minnu bɛ yen nɔ waati ni waati ayiwa u bɛ lajɛli kɛ ni machine min n'o ye telescope ninnu ye u ye machine bɛ bila ka taa sanfɛ k'a fɔ u ye ja dɔ ye ka bɔ yɔrɔ janw na parce que olu b'a jate ni fɛn min ye hakili yɛrɛ ayiwa ka jate la i kɔni b'o minɛ ten nɔ dɔrɔn k'a fɔ ayiwa 100 miliyɔn kɛmɛ ayiwa voilà u b'a fɔ k'a fɔ ayiwa yɛlɛn bɛ taama min kɛ yɛlɛn bɛ min boli voilà yɛlɛn bɛ min boli 100 miliyɔn kɛmɛ o n'a ɲɔgɔnna ninnu i t'a sɔrɔ u b'o kuma ninnu de fɔ o tumana k'a fɔ ko tile in a bɛ boli sira de la o sira min filɛ nin ye Allahu subhanahu wa ta'ala ale de ka danni ye o ye an ko adamaden a ka se tɛ o la Allahu ta'ala ye fɛngɛ in da tile in da ka tila ka boli sira kɛ a la boli sira kɛ a la a bɛ boli o sira in fɛ adamaden ka seko tɛ o la a ka nɔ foyi tɛ o la n'o tɛ fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ dugukolo in sanfɛ adamaden tɛ se ka nɔ dɔw kɛ o la hali n'a sɔrɔ a ma nɔgɔn dɛ misaliya n'i ko k'a fɔ ko baji k'a bɛ boli misaliya la n'i ye ayiwa joli ba in lajɛ k'a bɛ boli a filɛ boli sira min na Allahu subhanahu wa ta'ala de ye nin sira in ci dugukolo in a ma kɛ k'a fɔ maliyɛn ko an mɔkɛ n'an bɛnba ninnu k'olu de ye baji in ci ka bɔ fo Futajalɔn ka taa se fɔ ayiwa delta la ka tɛmɛ delta la ka taa jigin fo ayiwa delta min bɛ Mali kɔnɔ delta min bɛ yen fɔ Nigeria n'a bɛ taa jigin ayiwa kɔgɔji kɔnɔ o tuma ala de y'o sira ci o min filɛ nin ye Allah subhanahu wa ta'ala ka baara de y'o ye nka adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka nɔ dɔw ye nɔ dɔw kɛ o façon ninnu na dugukolo sanfɛ ko don ala ka kaba kɔnɔ a ka danni de dɔn o dɔnnen don nka adamaden ka sigili dugukolo kan a bɛ se ka nɔ dɔw kɛ o la ka fɛɛrɛ dɔ kɛ ka se ka a ji k'a lase a yɛrɛ ma walima ayiwa ka ji in sira yɛlɛma cogoya dɔ la hali n'o bɛ se o bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba ye a bɛ se ka ji in lajɔ sira dɔ la k'a sumaya ni cogoya dɔ ye baraji n'a ɲɔgɔnna ninnu de ye walima an ye min fɔ ka kanaliw dilan ji in bɛ fara ka taa fan dɔw fɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ o ye ala ka danni min bɛ dugukolo kan adamaden y'a sɔrɔ yen nɔ nka adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔna na a bɛ se ka nɔ dɔw kɛ a la komi adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔna na a bɛ se ka nɔ dɔw kɛ a la hali n'a sɔrɔ n'o kɔlɔlɔw bɛ se a ma n'o ye misaliya la k'a gɛrɛn i t'a sɔrɔ jiboli sira dɔw bɛ yen nɔ adamaden min yɛrɛ ka lahalaw n'o ka fɛnw kama o bɛ fɛnw filɛ la a laban na a dɔw bɛ gɛrɛ o gɛlɛyaw kɔni i t'a sɔrɔ waati dɔ la o bɛ na a dɔw bɛ yɛlɛma ayiwa jugu bɛ taa fan wɛrɛ fɛ a bɛ tɛmɛ ni maaw ka so n'a ka ayiwa o lahala minnu bɛ kɛ a bɛ tiɲɛni dɔn komi an ka ba minnu filɛ nin waati kɔlɔsilikɛlaw ni fɛn minnu u bɛ kule k'a fɔ ba ninnu ko cɛncɛn y'a fa kaban o cɛncɛn ninnu a dɔw bɛ na i bɛ t'a sɔrɔ adamaden nɔ bɛ a dɔw la i bɛ t'a sɔrɔ adamaden nɔ tɛ a dɔw la juguya ninnu cɛncɛnw bɛ na ba kun bɛ se yɔrɔ dɔ la i bɛ t'a sɔrɔ a laban na a tɛ se o yɔrɔ la nka nin ye ayiwa fɛn min ye dugukolo sanfɛtaw nka min ye sanfɛ sira ninnu ye an ka nɔ foyi tɛ o la tile kɔni a b'a ka sira dɔn o tuma limustaqarrin laha laɲini ye o de ye n'an jɔra limustaqarrin laha o yɔrɔ in fana la hadisa dɔ nana Abu Dhar ka hadisa alakira sallallahu alaihi wasallam k'a ko tile in n'a tunna a bɛ taa yɔrɔ jumɛn ko i b'a dɔn wa k'a bɛ sujudi bin laarshi kɔrɔ bato no hadisa in nana hadisa in salen fana nka a bɛ faamuya k'a bɛ sujudi bin laarshi kɔrɔ nka o bɛ faamuya ni fɛn jumɛn ye o bɛ faamuya ni limaniya de ye nka ni e ko e bɛ o de suma san anw adamadenw an farisogo bɛ yɛlɛma cogo min n'an b'a fɔ k'a fɔ sujudi ka biri ka bin ka biri k'i ten turu k'a fɔ fo yali tile bɛ o ɲɔgɔnna dɔ de kɛ wa o tuma na e kɔni miiriya de bɛ to taali la a tɛ se foyi ma
abe to munu de la do natija foyi sɔrɔ o la inshallah an bɛ foli lase lajɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini masa taala fɛ fitinin min fɔra ala ka nafalan bɔ ala ka kɛ nɔrɔ ye an dusukun na hada wa sallallahu ala nabiyina muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا